Vamos a ver el tráiler. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. ¡Qué región más guapa! Los dragoncitos voladores, chicos, ya han llegado. ¡Hala! Son... ¡Chasca! ¡Chasca, mi diosa! ¡Chasca! Vaya nepe que se lleva Chasca. Guay, vuela por el cielo. ¡Ay, los chivis! Los dragoncitos chivis, los saurios. ¡Ororón! Aquí lo tenemos, líalo. Guapísimo, nuestro nene. La abuela me lo permita. Ese bicho es guapísimo. También será un saurio que nos podremos convertir, ¿no? Capitano. Vale, esto debe ser de la trama principal. La ciudad de las cenizas. Vale, esto... Boss nuevo, tiene pinta. Qué guapo los CHASCA y ORORON ahí. ¡Buah! ¿Se convierte en otros bosses? Míralo, se ha convertido en... Que puede conseguir varias formas. O sea... Me parece guapísimo, qué guapo. Ah, la CHASCA de locos. Ok, mira. Me encanta eso de que podamos volar. Ese dragón nos podremos convertir nosotros en él, seguro. Interesante. La tribu plumaflora de CHASCA me recuerda un montón a la tribu esa de los voladores del Zelda. ¡Guau! La ropa, qué guapa. Es precioso, son como una especie de globos aerostáticos, ¿no? En el cielo. Sí, son globos, literal. ¡Qué bonito! La pregunta es, ¿cómo subiremos ahí? Con los dragones voladores, por otra forma. Y ahí hay un dragoncito. ¿Y eso? Que nos podremos subir y... estos son los saurios. ¡Ay! La mecánica. ¡Que sí que podemos volar! Yo dije en su día que tendríamos un saurio que volaría. Y efectivamente sí. Lo tenemos. Podemos volar. ¡Oh, Dios mío! Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, chicos. ¡Qué pierna! Así no se puede, chicos. O sea, ¿tú ves esto? Quiero tocar esta pierna. Infancia con los saurios. Y por eso sabe volar, CHASCA, ¿no? Digamos, volar. Montarse encima del cañón. Mira, aquí está. Puede montarse en su rifle y volar como un cucusauro. Es que qué guapa está CHASCA para explorar, ¿no? Esto es una maravilla, ¿eh? Dura mucho. ¡Qué sensación de libertad! Chicos, solo por exploración hay que sacar a CHASCA. Bueno, que yo CHASCA la saco por el físico, pero... Me encanta el personaje, pero qué maravilla. Vale, ataque cargado. ¿Por qué han puesto magos del abismo para enseñarnos el ataque? Por cada personaje piro, crío y electro que haya en el equipo, las balas... es verdad, las balas se van poniendo del colorcito de los personajes que tenemos. O sea, hace daño de otros elementos sin ser de esos elementos. Está muy guapo, ¿eh? Y puede hacer reacciones de torbellino ella sola. Vale, la habilidad definitiva. Dispara el misil de daño a Nemo. Se divide en 6 electrobalas. Espectrobalas. Tiene pinta de la ulti ser poderosa, ¿no? Bueno, la pierna, venga, vámonos. No, yo no puedo leer esos títulos teniendo a esta mujer delante. Vale, tendremos su historia como todos los personajes de Natland. Tendremos su quest específica de ella.
That's what the trials people fail to fight trials, right? They're the challengers who fail to earn Vale. recognition of a Kukusaur. Exactly. Tienen que hacer como pruebas de vuelo. Ah, mira, curioso. ¡Oh! ¡Esa es la mamá saurio! De CHASCA. Me encanta que el Tabibito siga en modo hidro porque no tenemos la visión de Piro aún. Qué guapa es, ¿eh? Bueno, interludio, chicos. Interludio. Lo tenemos. Se viene. Están preparándonos para la masacre final. Sí. Nos enseñan partes de la historia. For most people, it also damages the mind. Many members of the Flowerfeather clan are O sea, que se van a enfocar como en la tribu Plumaflora, parece ser un poco, ¿no? En la misión principal. La tribu necesita ayuda urgentemente. La comunidad de la feracidad ahora está viajando por Nalda para brindar apoyo a los necesitados. O sea, que también están mucho con Yasan. Yasan ha salido muy poco en la historia, entonces me parece bien que la metan un poco más. ¡Capitano! También ayudará a la tribu. Me gusta, capitano. Me gusta. Me gusta la zona, ¿eh? O sea, la tribu esta Plumaflora me gusta en general. Qué guapo es, capitano. O sea, no se le ve la cara, pero es que me da igual. La contaminación del abismo aún acecha. Vamos a If you explorar. head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at ¿Me van a the enseñar la zona settlement nueva? of the Sí, ¿no? Tiene toda la mysterious pinta. Masters of the Nightwind. The tribal Está settlement offers a está unique guapísimo de cool noche. landscape at night. If you venture Está even muy, further, muy then you might guapo. encounter the tribe's Estos one bichos me encantan. Ectomasaur elder or one of the many shamans who can communicate Por with favor, qué spirits. adorable. I even heard that the Es witch doctors precioso. who live there can help cleanse your spirit. Pueden purificar tu Plus, espíritu. the Me ofrezco graffiti art voluntaria. is really Purifíquenme. incredible. In fact, there's something special about this one. ¿Podrán Can descubrir you lo que figure it out, oculta, travelers? viajeros? Aquí se vienen It's kinda misiones tricky, secundarias right? a Well, don't tutiplén. worry. The Ectomasaurs can Mira, help mira, us mira, out. mira, mira. Ectomasaurs are known for their wisdom. They can use their O sea, que unique nos podemos sight conseguir to esos detect bichejos things that y... can't be seen through normal means. ¡Qué guapo! Right. Ectomasaurs Que podemos are encontrar especially sitios skilled at ocultos. detecting ley lines and phlogiston. Básicamente They can esto es como lo que absorb metieron power en from Sumeru, phlogiston ¿no? Con el objects bichi to aquel enhance their abilities. Doing rojito so que teníamos allows al them lado to que podíamos jump hacer higher, cosas en el move mapa. faster, or Parece lo even mismo. obtain surprising rewards. Ectomasaurs can also puedes extract coger information cosas. from graffiti art to create special objects. ¡La! ¿Pero esto qué es? Que Definitely, coges una especially cosa y in luego Tribal la creas Chronicles en Mictland, la vida which will real. become available in version 5.2. The Vale, first ves, two es una, acts feature una, a lot of o sea, una intriguing misión puzzles, secundaria, digamos. so be sure to check them out, travelers. Some of them will require the help Tiene of buena an pinta la Ectomasaur, zona esta, and others can be solved on your own. Me gusta cuando meten mecánicas como muy diferentes de exploración, porque así no es siempre lo mismo, sino que tienes que hacer cosas diferentes. Y se hace divertido, de hecho, acordaros que cuando hicimos la de Sumeru nos gustó a todos, ¿eh? Like the Ectomasaurs, ORORON has Vale, the tenemos más ability to piróculos. rise into the air. Esto me He also flipa el has a diseño, keen sense of perception. cómo queda de bonito, While charging y encima an está en el aim aire. shot, ORORON will Espera un enter the segundo, ¿acaba de spirit cargar el sleeper arco en el state, aire? allowing him to extract power from Natlan's graffiti ¿Eso es and posible? runes. Speaking of ORORON, I was honestly Mira, mira, super mira, mira. surprised by his personality. Me encanta, me Before the encanta. 5.1 Archon Que lo quest, carga en el aire, I tío. thought that he looked like ORORON is a bit different from the Natlan characters we've Es met un poco so far. diferente a los He personajes de doesn't need Natlan to que hemos depend on the conocido. Night Soul's blessing state to gain Ah, master no points, depende del but he estado de can bendición maintain the para Night ganar Soul's los puntos blessing de state noctambulismo. even while he's off-field. that does sound different Puede from the mantener other ese estado Natlan aunque no esté characters. en uso. So how do his abilities work? Let me start by ORORON explaining es especial, how ¿eh? ORORON gains Night Soul points. This can happen in multiple ways. Puede For conseguirlo de example, múltiples ORORON maneras. can gain Puede Night ganar Soul puntos de points when one noctambulismo of cuando his uno de party los miembros de members tu equipo triggers a activa Night Soul una explosión burst. He can also noctambulismo. gain them when other party members deal hydro or Cuando electro inflige attacks to hidro o enemies electro a los after enemigos tras ORORON desatar su unleashes habilidad his elemental. elemental skill. Oh, then it What? sounds like he works well with Parece que combina Hydro bien and con los Electro personajes characters. hidro y electro. Yep. And ¡Diu! in combat, Con when Clorinde. enemies take damage from electro-charged reactions, Reciben daño or de las other reacciones party members deal electrocargadas. Night Otros Soul miembros del aligned equipo damage, infligen daño de naturaleza ORORON can noctambulismo. consume Night Soul points to enter
the Night Soul's blessing state Me and gusta, trigger the me gusta, me hypersense gusta, me effect, gusta. dealing electro damage. O sea, Oh, básicamente I está see. pensado para ir con hidro y So, electro you need este to hombre. pair him with the Y ahí right con characters Lisa. if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's blessing state, and trigger the effect. Exactly. Entras en el estado, no So I should bla, mention bla, that bla. ORORON Y te están doesn't poniendo need todos to los be ejemplos on de the personajes field con los que to puede ir trigger bien. the hypersense effect. Wait, he can Entonces trigger it activas el even while he's efecto. off field? That sounds really Puedes useful. estando en el equipo, pero no en This uso. elemental Eso puede burst activarlo. provides a convenient way to deal damage and support your La party. definitiva inflige ORORON daño. performs Ostras, an esa es la ancient definitiva. ritual with his burst to summon a ¡Oye! supersonic Oculus. Es que no había visto el Taunts gameplay de nearby este enemies hombre. to Me draw them in. gusta, Once Ororón. they're up close, the Oculus releases a sound A wave ver, es to un 4 deal estrellas, damage. ¿no? Pero That should no be sé, no me great for pinta crowd mal control. para equipos de Yes, electrocargado con with ORORON in Tartaglia the y cosas party, así. dealing with large groups of enemies should be a lot easier. No lo veo mal, ¿eh? And speaking of making things easier, Puede ORORON can salir also alguna cosa improve buena the de este señor, ¿eh? exploration experience by boosting the gliding speed of Vale, your cuando estás characters. volando, Awesome. puedes cambiar a ORORON really Ororón, ¿no? cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. ¡Hosti! Que Cool. habéis visto, So, vuela we diferente introduced cuando two llevas of a the Ororón en el upcoming equipo. regions in this update. The Vale, Flower nueva Feather área. Clan Aquí and tenemos the la nueva Masters of área. the Nightwind. But there's more. Sí, sí, Version ese es 4 estrellas, 5.2 4 actually estrellas. introduces another new region. Aquí tenemos It's la called nueva. Esta es la de Oath CHASCA, Canatland. ¿no? Supongo. Oh, I O es think we caught a otra nueva glimpse of área. this ancient city when we were looking at the Tendremos un Flower montón de Feather esto. Clan. It's really beautiful from Mm. far away, but those clouds look Es kind enorme. of ominous. It looks completely abandoned. Completamente Is it dangerous? abandonado. Parece Yes. siniestro. This is a restricted area in that land due to its Ah, su severe grave abyssal contaminación por el abismo. Está contamination, and contaminado. It seems uninhabited. Over the years, many adventurers have ¡Y, come y, here un in bichi search bichi! of treasure or to slay the dragon. espada que debe Unfortunately, none of them have ever returned. The Aventureros Flower han venido Feather aquí para Clan matar al often dragón. sends ¿Hay un riders dragón? to patrol the area and to Patrullar la prevent zona y people evitar que from la getting gente se too acerque close. demasiado. Wait, did you say slay the dragon? ¿Dijiste matar al Yeah. dragón? I know Exacto, we exacto. introduced some adorable saurians earlier, but ¿Qué this dragón? creature Ah, is ese actually dragón. really terrifying. Ah, o sea que mientras que It estamos occupies explorando this nos va a ancient disparar city este and guards dragón. it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack ¿Qué without dices? hesitation. Okay, that's pretty concerning. No te puedo It's creer que hayan easy hecho to esto. take ¡Qué human guapo! saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to Estoy reach this flipando. point. This relationship wasn't Me nearly so parece una harmonious in mecánica the ancient guapísima past. de meter, de Travelers will exploración need que to te vaya explore disparando. Ochkanatland to uncover the reason behind this dragon's rampage. This is a very important Sí, sí, me companion recuerda who mucho al will help Zelda us todo lo que explore están metiendo. O sea, me Ochkanatland. encanta, me encanta, me His encanta. name is Kokoweek, and out of a job. Es un mini Little one works really dinosaurio. hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokoweek comes in. We can Ah, use con el his power to clear bichito ese abyssal podremos limpiar el contamination. poder del Follow abismo. the direction porque está muy indicated by corroído his todo light eso. to collect Vale. secret source scraps and enhance his power. Once Mira, ahí Kokoweek está has el enough bichi, power, el bichi. you can take him to track down the evil dragon. What a Esto me useful little recuerda guy. a know, la right? zona esa Now, subterránea, ¿no, travelers can chicos? explore Ochkanatland with two companions, Kokoweek and Little One. Kokoweek. In fact, I've heard there's even a special Mira token todos around los here that can bebesaurios, qué enable Little bonitos. One to traverse a volcano. Hmm. A new adventure soar, we can evade source mechanism attacks. ¿Esto qué es? With the help of an Ikitomi soar, we can solve puzzles. Bueno, está enseñando With the cosas help of a de Cuckoo soar, minijuegos we de might even be exploración. able to chase down the evil Hostia, qué dragon. guapo. But we'll leave the rest Seguimos al dragón grande con el dragón pequeño. ¿Y eso? Pececitos del magma. Yes, but I've got some friendly advice, Ah, travelers. los puedes You should be pescar. very Vale, han metido la careful while pesca. exploring Ochkanatland. Ok. Some of the abyssal monsters ¿Esto here qué es? Ah, contort este es el their boss. appearance to mimic powerful enemies. High-level Que monsters se puede such as the convertir en Tenebrous diferente. appear ¡Buah! to Me mimic flipa. even stronger Me flipa, me enemies. flipa. Entonces, si tenemos pesca en Atlan, ¿tendremos arma de Natlan? ¿De pesca? Yep, that's Sí, ¿no? true. The Ahora nos abyss dirán. has corroded Natlan's ley lines, ¡Ve allowing these esquive! monsters to read the Poniéndose a memories volar. inside of them Bueno, and bueno, mimic bueno. creatures Chasca from para combat. esquivar How do we defeat el esgote. Travelers will need to Que se use puede convertir en elemental cualquier boss. attacks O sea, to ¿esto break qué the es? enemy's protective void wards. Es Doing flipante. so allows them to take damage and causes them Ya, to con Chasca enter te lo a cargas brief state rapidísimo, of ¿eh? confusion,
Night Maravilloso. Soul Line elemental attacks are especially effective against these wards. Wow, the Abyss has gotten so advanced. Me gusta. It's scary to think Me about gusta el how boss. much harder Me parece these como fights will get muy in guay case que Abyss se vaya monsters convirtiendo en diferentes continue to bichos. evolve in Oh, version vale, 5.2. las típicas Just like in recompensas version de 5.1, travelers de can earn up exploración to de la nueva 400 área. extra. Travelers can look forward to CHASCA, event wishes Linnea from con CHASCA ORORON. and Ororon will Ganamos, also si receive a tiramos por drop rate CHASCA boost. conseguimos a ORORON, And in bueno, the no, pues second si half of tenemos version suerte. 5.2, Y we'll Zhongli have con returning event Mulet, wishes los for dos Zhongli and dragoncitos. Mulet. The weapon Aquí están. banner will feature a new La arma de 5-star CHASCA bow, que me parece Astral preciosa y Vulture's ojalá poder Crimson sacarlo. Plumage, and 2 Por new favor. Natland specific 4-star Y weapons. dos Be sure to nuevas check them out if you're armas interested. que son de Alright, gachapón. it's time for our first break. Welcome back, travelers. Uy. Welcome back. Let's dive Arma, straight into arma, the arma, arma, event arma. section. So Arma in the gratis first estoy event, viendo yo por we'll ahí. get to learn Chicos, more about the masters tenemos of the arma Nightwind. gratis. That's Es una right. In the espada. version 5. Ooh, I really like the vibe of this Evento event. como de It Citali looks like protagonista. Citlali is Está performing some kind haciendo of algún tipo de ritual. ritual. Yo soy It's Citali. also mysterious. Buena Lolly and pinta. Auroron have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. Siempre voy a buscar They're palomitas cuando practically a estos dos two-person interactúan. show. Son un And dúo speaking of sensacional, la fun, verdad que let's sí. get into the event Citali y gameplay. ORORON, a First mí, up is the sinceramente, me han search dado for vida lost spirits en Natland. minigame. Travelers will have to La work búsqueda de together espíritus. to herd the Vale, scattered ese es uno de los roaming spirits minijuegos que into tendremos. specific zones to earn points. Empujar a Pay los attention bichitos to a the las conditions porterías. on the Ya habíamos field tenido if you algún want a evento higher similar a score. esto, o sea For que no es algo example, nuevo. travelers can jump on stone Quizá esto slabs sí que es that nuevo, appear on the de field. tener cosas These como slabs will break subirte open and plataformas. release even more Está guay, spirits. me gusta, me Storms gusta. may also appear Puedes que during romper the la game. plataforma esa You para can poder track guiar a down los spirits bichis more a su effectively sitio. if you pay attention to the No direction está of the mal, storm. parece cooperativo In en lugar Evil de Banisher, competitivo. travelers will need to select the De right teams lucha, to como complete the siempre, tenemos objectives. eventitos de lucha. Completing all of the objectives will award you the Ok, Banishing Aura, chasquita. which allows you to deal AoE damage by spraying Sí, paint at básicamente enemies. lucha normal y That paint corriente. really matches the Masters Ese, of the ese Nightwind's equipo me gustaría aesthetic. probarlo con CHASCA, It's ahora que lo super veo así. cool. Yeah, Furina, and so does Fisher the Venom, Spirit no, Loom no lo in veo mal. restoring fragmented records. Vale, Silali will use her eventito de powers to review puzzles. special fragments. Esto Travelers sí que will no need hemos to tenido piece nada these fragments así tal together cual. and Creo que no hemos assemble tenido them on a ninguno, ¿no? woven scroll. Make sure that you Igual a pay esto. attention to the order and Tremendo revólver, positions sí, of the sí, tiene fragments. una Oh, there's trancota. something else that Aquí we should tenemos mention. la arma. Travelers can obtain a new 4-star Reclamadita. sword by completing this event. Calamity of The Ash. design Me definitely gusta el fits the nombre. Masters of the Nightwind. Calamidad It looks de like Ash, some kind en of español, ceremonial supongo. artifact. No, the Adventurers Guild has Segundo prepared a new eventito. trial for its members. Active Nueva adventurers prueba para have los been invited to aventureros. take on the challenge, Desafío incluido including the para Traveler. ustedes. Es un Travelers evento will need to normal. complete various challenges with Uh, designated characters Vale, and típico fully eventito leverage que their este así skills de to earn minijuegos. rewards. A lo I Mario. know you're up to the challenge, O sea, travelers. Mario Party, Good no luck. sé. In Vale, me gusta. Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve Según security lo tactics in the siguiente, region. eventito. And who better to test these tactics También than the típico de honorary knights? cartas con. Be sure Ah, no, to pay espérate. close attention to the game, since the format has changed this time. ¿Qué es Travelers esto? will need to select combat units and stratagems to deploy Vale. against the opposing Ah, formation. ¿Pokémon? Once the lineup is set, the monsters will Sí, fight ¿no? automatically. Batallitas Pokémon. Available Sí, combat tenemos units batallitas and Pokémon. stratagems are completely random. Me You know, gusta. just to build some unpredictability into the Ya war game. hemos tenido algo The similar a chances of esto y yo encountering elite recuerdo que me combat gustó units bastante. increases as No the sé si war lo game tuvimos progresses. en Star Even Rail more o en elite Genshin, pero monsters will tuvimos be algo available similar. for Me travelers to gustó. use. It's a volatile environment, so do your best to win as many Creo que rounds tuvimos as como un possible, tower earn war defense game medals, and de collect the bichitos y ahora esta rewards. vez parece como All solamente de right, let's combate. keep the Ok, excitement rolling in this next event. Otro We más. Ah, no, actually este have es a el demo, mismo. so Otro please el take a look. momentito. Oh, looks like they're selecting tactics. Okay. Double damage? That sounds powerful. Está chulo, ¿eh? Uh. Whoa, it's Eventito automated. del Cool. TCG. The elemental reaction effects are completely different. This Vale. brand new heated battle mode is called que fue hasta la fecha el mejor Automatic evento de todo Star Rail, literal, Powerful ¿eh? Me support gustó cards have mucho been ese evento de added for Star Rail. nearly Lo every disfruté elemental mucho. reaction. Sí, yo creo que ha estado Choose en los cards that dos. align with your Star strategies Rail y en to trigger Genshin, ese tipo de powerful evento. elemental reactions. The effects will ¿En change serio vamos a tener un depending on evento how de you TCG play. el cual me va a In dar addition, protogemas? the overall ¿Esto es gameplay real is o no es very real? laid back. Characters will automatically duel each other, and skill animations are now shorter in length. Wow. En ese it's tuvimos like we los got a hongos, whole sí, new verdad. Genius Verdad, es Invocation el de los TCG hongos, after el que coming tuvimos back que era from como tipo Natland. Pokémon. Talk También about está muy whiplash. chulo, ¿eh? Aquí That's está. right. Even if you've never played Genius
Genius No dan Invocation protogemas. before, El día que den I protogemas really yo lo hago, pero si recommend no me dan checking out protogemas this no. new gameplay mode in version Un 5.2. nuevo modo de The new juego. version will also Vale. bring a few Nuevas updates to regular cartitas. Genius Invocation TCG.
As Do you ever feel a always, little yo creo que en cooped todos los up while live you're streaming playing nos card colocan games? nuevas cartas. Well, in Claw Convoy, travelers will need Otro to help Lamia eventito. track down some adopted animals. Animales Travelers will be able to adoptados. see the animal's point of view by using a special tool. Once you've Tienes que managed to deduce tienes their que encontrar location, you'll be able to los track them bichitos. down. Ya tuvimos un Once the evento animals así, are que era safe que and tienes que sound, ver travelers la will visión receive del a animal gift from the para mysterious saber dónde figure está who situado e ir a adopted them. buscarlo. I feel Tenemos like un evento igual ORORON a would esto. really shine in this O sea, que es un event. He's reciclamiento. definitely ¿Y qué an hace animal jutado lover. ahí? ¿Por qué está jutado I can Chibi? see that. I'm sure ¿Por that qué he no would está eso en jump mi at the relaja chance tetera? to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the ley line Vale. overflow event will return in Evento de version líneas ley. 5.2. If you need more Perfecto. or character Para ya EXP los materials, para then keep sacar. an eye out. Yo de esto ya tengo Alright, mucho let's farmeado, dive pero into para some sacar para los nuevos updates and personajes, game si no tenéis optimizations. farmeado, está bien. First up is the change to the Y... Imaginarium Theater. Cambio Previously, en el teatro travelers would be fantasía. returned to the theater lobby after completing a challenge and have to Vale, reopen the no, Fantasia no tome tendremos to que volver a continue. abrir el Travelers libro provided cada feedback vez that this setup que queramos interrupted their seguir. experience. Porque te saca, So, vuelves a this entrar. will no Te saca, longer vuelves be a the entrar. case in Está version muy bien. 5.2. Next, Now, after y ya finishing a directamente battle, será all you siguiente. need to do is click A ver. next act if you want to keep Siguiente fighting. acto. Oh, qué Nice. maravilla, me Travelers encanta. can now Es una enjoy the tontería, thrill of pero eso de combat tener que without salir any y entrar cada 2 interruptions. por 3 And era una for all the tontería. generous travelers No who tenía like to sentido, configure sinceramente. supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. Un historial de You can now apoyo. check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting cast ¿Qué? screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are Ay, te helping pone ahí people out. como Yup. Oh, and the party información de los configuration personajes de mechanic apoyo. has also been Las optimized. mecánicas de configuración Besides son... elemental ¡Oh, filtering, qué the guapo! Imaginarium Theater will now ¡Filtros! feature recommended row icons, On feel elemental of... ¡Oh, lol, statistics, lol, and markers lol! for the main types Que of te va damage. a That is clasificar so los personajes helpful. si hacen daño. I'll occasionally put together a dentro del random campo, team if fuera del I've just campo. started experimenting with some characters, but this information Me should make it a encanta. De lot cara al easier futuro to que form tengamos tantos strategic personajes teams. que no nos quepan These en la lista. markers will display key Bueno, information que ya on no nos how to caben, ¿no? counter Pero... enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, Vale. this change will make it easier for travelers to form the best teams. Este cambio nos va a hacer Now we hacer can mejores directly see equipos which elements work best against specific y qué enemies. elementos funcionan That's mejor contra qué definitely going to enemigos, save la some verdad que time. sí. For sure. And we can expect Y habrá even más more optimizaciones en el optimizations futuro. in the Parece future ser que as están trabajando travelers bastante en el continue to teatro, provide valuable feedback about their experiences. Los comentarios Okay, let's que... introduce Vale, the other perfecto. system optimizations Seguimos coming in con version 5.2. You can now mejoras sort de los 5-star artefactos, artifacts in ordenar your los inventory artefactos based on when you obtained them, en función from de the cuándo most los recent obtuvieron. to Me the oldest. gusta. Second, the Porque si has animations for crafting obtenido uno hace materials, poco, forging prefiero que me salga weapons, building arriba furniture, y así and veo. cooking dishes are now shorter in length. Ok. That's really Más nice. rápido lo de The forjadito. dev team designed a lot of Vale, intricate perfecto. animations for these features, but it Mejora can feel a bit en- frustrating when you have to mejoras, watch simplemente them mejoras, over and mejoras, over mejoras. again. There will also be several Están optimizations haciendo for mejoras the mucho de Serena nivel de teapot. vida, ¿eh? The seed Me dispensary gusta. can now hold Que, more que, of every que sea type más of fluidito seed. el juego. You'll be able to purchase wood at the Realm Depot in exchange for Realm currency. Ah, podrás In comprar addition, the cooldown for the boon of madera the Elder directamente, Tree will be sin tener reduced to que 5 producirla seconds. tú. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Awesome. ¿Eso I've qué been es? meaning to use some cool replicas in my Serena un teapot, coso but I'm always para short obtener on wood. madera sin So tener que this should be golpear really helpful. los árboles. Nice! I'm so excited for you. Oh, and optimizations have been made to Vale, artifact también se han lock. hecho The optimizaciones en el updated bloqueo de lock assistance artefactos. interface Que will esto ya allow you to llevan configure no lock sé cuántas settings with a actualizaciones single haciendo click. mejoras a Just esto. hit use Que es tan recommended fácil como settings poner and los you're set. presets. The Ya está, no recommended queremos set nada lock mal, plans queremos will los even presets. update Es lo único que queremos, por automatically favor. based on popular in-game No configurations. nos ponen los Of presets. course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended Yes. plans to configure custom ones instead. Vale. The update also allows you to batch lock Okay. artifacts in your inventory based on the recommended general lock plan and set lock plans. This will make it much faster Así to como te hacen un organize your filtrado, inventory. que son In addition, los a shortcut bloquea button that automáticamente. navigates to the lock Vale. assistance interface Tampoco will lo voy a be usar, added to the artifact sinceramente. domain challenge screen. O sea, está and the guay, que metan artifact estas cosas, pero es que acquisition no es screen. lo que estamos This should pidiendo. Lo make que it estamos easier pidiendo for son presets. travelers to configure their Ya está, locking no rules os whenever they want. compliquéis, A Genshin, no os star feature compliquéis, will que no also queremos be esto. added next to the lock button Podéis poner on each favoritos. artifact. Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts and filter by Oye, stars to quickly track Muy them down. guapo esto, ¿eh? De Finally, que puedas poner treasure favoritos. compasses will now be Porque able así to los mejores locate artefactos le even pones en more la treasure estrellita. locations, Me gusta. including Sealies and time trial challenges. A quick swap Vale, feature will ahora also el be added for busca treasure este. compasses Vas a and poder ver los Oculus desafíos resonance contra stones. reloj.
y los Enabling chilis. this feature will La verdad allow que muy travelers guay, que to esto ya more lo easily había use leído. these devices across regions. The Perfecto. feature will ¿Cómo vamos a poder automatically conseguir switch to esto? the compass or stone that Vamos a corresponds tener to your uno para cada location in the game. ubicación del Awesome. juego. Be sure to Impact on the Xbox Series Ah, ¿en la X and Xbox? S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles Espera, to receive the espera, Wind ¿qué? Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Genshin no Xbox estaba Game para Pass Xbox, ¿no? Ultimate members can play